अस्सलामुअलैकुम। महाटेट इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के 35वें दिन में सबको खुशामदीद। कल हमने 4 बहुत ही बुनियादी फिगर्स ऑफ स्पीच पर बात की थी, तो चलें आज इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसी एडवांस्ड एग्ज़ाम को देखते हैं जो इम्तिहानात में अक्सर मुश्किल सवालात बनकर आते हैं और समझते हैं कि उन्हें आसानी से कैसे पहचाना जाए। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्तिहान में चैलेंज क्या होता है। फिर हम 3 बहुत अहम फिगर्स ऑफ स्पीच की गहराई में जाएंगे, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन और ओनोमैटोपिया। इसके बाद एक छोटी सी चीट शीट से सब कुछ जल्दी से दोहराएंगे और आखिर में एक मेगा टेस्ट के जरिए अपनी समझ को चेक करेंगे। चलें तो सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द एग्ज़ाम चैलेंज। आखिर ऐसा क्या है कि इम्तिहान लेने वाले इन खास फिगर्स ऑफ स्पीच को ट्रिक क्वेश्चंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? अगर हम उसके पीछे की वजह समझ जाएं तो इन्हें हल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस मुश्किल का हल ये है कि हम इन पेचीदा चीज़ों को बहुत ही आसान और याद रह जाने वाली ट्रिक्स में तोड़ दें। आज हम ऐसी ही कुछ जादुई टेक्निक सीखेंगे जिनसे इन फिगर्स ऑफ स्पीच को चंद सेकंड्स में पहचाना जा सकता है। इससे ना सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि इम्तिहान में खुद एतमादी भी बहुत बढ़ेगी। चलें जी, अब आते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट पर, हाइपरबोले। उर्दू में इसे मुबालगा आराई कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हाइपरबोले की तारीफ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, इसका मकसद हकीकत बताना नहीं होता, बल्कि अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए या इस पर जोर देने के लिए इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कभी कहते हैं ना, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। जाहिर है कोई सच में तो नहीं मर रहा होता, लेकिन ये भूख की शिद्दत को जाहिर करता है। हाइपरबोले को पहचानने की एक बहुत ही आसान 2 कदमी ट्रिक है। पहला कदम, जुमले को गौर से पढ़ें। दूसरा कदम, बस खुद से ये सवाल करें, क्या ये बात जो कही जा रही है हकीकत में नामुमकिन है? अगर जवाब हाँ में आता है तो समझ जाएं कि ये हाइपरबोले है। चलें अब ज़रा इन मिसालों पर ये ट्रिक लगाकर देखते हैं। पहली मिसाल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यानी मैंने तुम्हें 10 लाख बार बताया है। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो बस ये हाइपरबोले है। दूसरी मिसाल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। ये भी हकीकत में नामुमकिन है और ये सिर्फ शदीद भूख पर जोर देने का एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारी दूसरी फिगर ऑफ स्पीच, यानी ऑक्सीमोरॉन। इसे उर्दू में सनअत तज़ाद कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है 2 मुखालिफ चीज़ों को एक साथ लेकर आना। देखें, ऑक्सीमोरॉन में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें 2 ऐसे अल्फाज एक साथ रखे जाते हैं जिनके मानी एक दूसरे के बिल्कुल ज़िद यानी ऑपोजिट होते हैं, और जब ये 2 उल्ट अल्फाज मिलते हैं तो एक नया, गहरा और अक्सर हैरान कर देने वाला मतलब पैदा होता है। ऑक्सीमोरॉन को पहचानने की ट्रिक भी बहुत सीधी है। बस जुमले में 2 ऐसे अल्फाज तलाश करें जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ लिखे हों और फिर ये चेक करें कि क्या इनके मानी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अगर जवाब हाँ है तो ये यकीनी तौर पर ऑक्सीमोरॉन है। ये मिसालें इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देती हैं। पहली मिसाल देखें, ओपन सीक्रेट, यानी खुला राज। भाई, अगर कोई चीज़ खुली है तो वो राज कैसे हो सकती है, और अगर राज है तो खुला कैसे? इसी तरह दूसरी मिसाल है डेफनिंग साइलेंस, यानी बहरा कर देने वाली खामोशी। खामोशी का तो मतलब ही आवाज़ का ना होना है, तो वो बहरा कैसे कर सकती है? यहाँ कुछ और आम मिसालें हैं जो इम्तिहान में अक्सर आ जाती हैं, उन पर भी नज़र डाल लें। ओरिजिनल कॉपी, भाई कॉपी कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकती। ओनली चॉइस, अगर इंतखाब यानी चॉइस का मौका है तो वो वाहिद यानी ओनली कैसे हुआ? और फाउंड मिसिंग, कोई चीज़ या तो मिल जाती है यानी फाउंड होती है, या फिर गुमशुदा यानी मिसिंग होती है। दोनों एक साथ नहीं हो सकती। और अब आते हैं हमारे आखिरी कॉन्सेप्ट पर, ओनोमैटोपिया। और सच पूछें तो ये पहचानने में अक्सर सबसे आसान होता है। इसका ताल्लुक सीधा सीधा आवाज़ों से है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ओनोमैटोपिया वो अल्फाज हैं जो खुद एक आवाज़ होते हैं। मतलब लफ्ज़ को पढ़ते ही उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगती है, जैसे जानवरों की बोलियां, पानी के छींटे मारने की आवाज़ या किसी चीज़ के टकराने की आवाज़। इसको पहचानने की ट्रिक तो सबसे ही आसान है, बस लफ्ज़ में आवाज़ को सुनना है।
اگر جملے میں کوئی ایسا لفظ ہے جو کسی قسم کی آواز کو بیان کر رہا ہو، جیسے کوئی دھماکہ، جانور کی بولی یا ٹکرانے کی آواز، تو وہ اونوموٹوپیا ہے۔ جیسا کہ ان مثالوں میں نظر آ رہا ہے، بزڈ اور ہسٹ جیسے الفاظ براہ راست ان آوازوں کی نقل کرتے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ شہد کے مکھی کی بھنبھناہٹ کے لیے بز اور سانپ کی پھونکار کے لیے ہس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بینگ، بوم اور کریش بھی آوازوں والے الفاظ ہیں۔ چلیں، اب جب ہم نے یہ تینوں کانسیپٹ سمجھ لیے ہیں تو امتحان سے پہلے جلدی سے دہرانے کے لیے ان سب کو ایک بہت ہی کارآمد چیٹ شیٹ میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیٹ شیٹ سب کچھ ایک جگہ لے آتی ہے، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ ہائپربلی کے لیے ناممکن بیان تلاش کریں، آکسیمورون کے لیے ایک ساتھ لکھے 2 الٹ الفاظ تلاش کریں، اور اونوموٹوپیا کے لیے آواز پیدا کرنے والے الفاظ تلاش کریں۔ یہ خلاصہ ذہن میں رہے گا تو امتحان میں بہت آسانی ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے ٹیسٹ کیا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایکٹیو ریکال میگا ٹیسٹ۔ اس میں 10 سوال ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرکس عملی طور پر کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 1، جب کسی بات کو حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے تو کون سی صنعت ہوتی ہے؟ سوچیں۔ بالکل، جواب ہے ہائپربولی یعنی مبالغہ آرائی۔ اب سوال نمبر 2، آئی کرائیڈ ریورز آف ٹیئرز، یہ کون سی فگر آف سپیچ ہے؟ یہ بھی ہائپربولی ہے کیونکہ حقیقت میں آنسوؤں کے دریا بہانا ناممکن ہے۔ سوال نمبر 3، 2 متضاد الفاظ کا ایک ساتھ استعمال کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے آکسیمورون یعنی صنعت تضاد۔ اور سوال نمبر 4، اٹ از این اوپن سیکرٹ، اس میں کون سی صنعت ہے؟ یہ آکسیمورون ہے کیونکہ اوپن اور سیکرٹ 2 الٹ الفاظ ہیں جو ایک ساتھ آئے ہیں۔ اب اگلے 2 سوالات آواز والے الفاظ کے بارے میں ہیں۔ سوال نمبر 5، آواز کو ظاہر کرنے والے الفاظ جیسے بز یا ہس کس صنعت کی پہچان ہیں؟ صحیح جواب ہے اونومیٹوپیا۔ اب سوال نمبر 6، The snake hissed loudly، اس جملے میں کون سی صنعت ہے؟ یہاں لفظ hissed سانپ کی آواز کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ اونومیٹوپیا ہے۔ اب کچھ ملے جلے سوالات۔ سوال نمبر 7، I am so hungry I could eat a horse، یہ کس صنعت کی مثال ہے؟ چونکہ یہ ایک ناممکن بات ہے لہٰذا یہ ہائپربلی ہے۔ سوال نمبر 8، She was found missing، یہ ہائپربلی ہے یا آکسیمورون؟ یہاں فاؤنڈ اور مسنگ 2 الٹ الفاظ ہیں لہٰذا یہ آکسیمورون ہیں۔ اور اب آخری 2 سوالات۔ سوال نمبر 9، دھماکے کی آواز بوم کس فگر آف سپیچ میں آئے گی؟ کیونکہ یہ ایک آواز کی نقل ہے، یہ اونومیٹوپیا ہے۔ اور آخری سوال، سوال نمبر 10، کیا آکسیمورون میں دونوں متضاد الفاظ عام طور پر ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں؟ جی ہاں، اس کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ 2 متضاد معنی والے الفاظ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ گرامر کے مشکل سے مشکل موضوعات کو بھی صحیح حکمت عملی اور آسان ٹرکس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہائپربلی، آکسیمورون اور اونومیٹوپیا اب صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ ایسے ٹولز ہیں جنہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ گرامر کے مزید کون سے مشکل چیلنجز ہیں جنہیں اسی طرح آسان طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔